চরণ কুমন ভ্রমরা তুড়ি যারে ও চরণ কুমন ভ্রমরা তুড়ি যারে পাদকু ধই পিলা কৈবত সে পাদকু ধই পিলা কৈবত সে পাদকু ধই পিলা কৈবত জিউ পাদ ধ্যাই পিলা কৈবত সে পাদকু ধ্যাই পিলা কৈবত অভিরাম সত্য নারায়ণ বেড়হু সে পাদে পশজা চরণ ওহে অভিরাম সত্য নারায়ণ বেড়হু সে পাদে পশজা চরণ सम्मानीय मुरसुधी साहित्य कदम्ब उत्कलिया बरेनिया पुराण तोषिनी संतान बत्सला कल्याण मही महिषी माँ माने भौणी माने हेला हेला ये सुजला सुफला भू भारत मेरुदंड सदृश कुनाकुनी पिलामान बेश चतुर्पार्श्वर मंचासीन मोर समकर्मी सममर्मी समधर्मी युव बंधुमान हेला हेला चाहू चाहू सांबस्वरी की महायज्ञर आज है चतुर्थ जामिनी हाँ ए चतुर्थ जामिनी पहली स्तबक प्रथम ठाकुरे बेश युव सम्राट गायक नृसिंहर्षण होता सहकर्मी हिसाब से आम्भे माने ए मंच उपर तो मंचासीन हाँ रवि भाई परम पुरुष भगवान जुगर चर्या जुगे जुगे धरापृष्ठ को ओह्लांती कहीं ओह्लांती प्रभु ओह्लैबार किसी उद्देश्य थाए
बाबा कौन से उद्देश्य मो प्रभु जुगे जुगे धरा कोल्हांती कहीं ना ओडिया वेद भागवत नवाक्षरी छंद जगन्नाथ दासों भाषा गोटाए धाड़ी से कौन कहले मो प्रभु जुग को जुग कहीं आसंती कला जुग जुग यही मते जुग ए धरा धाम को ले आसंती धरार पापर भारत बढ़ी जाए से मो प्रभु ए धरा पृष्ठ कोल्हांती कहीं ना दृष्ट समान को संहार कर संशोधन को तारिबा अर्थे महाप्रभु ए धरा पृष्ठ कोल्हांती ए धरार अवतार नियंती केमिति अवतार नियंती कोला जुगे जुगे अवतार प्रभु ए अबने भारानी बारो मारण तारण तुम्हारा मारण तारण तुम्हारा जुगे जुगे अवतार अबने भारानी बारो मारण तारण तुम्हारा जुगे जुगे धराधाम को भगवान आसंती जेते बेले सत्य उत्पात घटिला मो प्रभु सत्य जुगे आविर्भाव हेले त्रेतया जुगे पापर भारा भरिला मो प्रभु त्रेतया ओह्लैले द्वापर ओह्लैछंती कली ओह्लैछंती जदि द्वापर कली ओह्लैछंती हैला माजी गोटा धाड़ी के जाउछि रवि भाई लेखा कहांकर कार ना गोलबाई निवासी बांका दास बांका पालारे बेसे बापा तांकरी पद गोटाए उद्धार करिवि रो भाई से पद कोटा उद्धार करिवि कोटा ना सत्यरु गायबी त्रेतया द्वापर कली जाए को जाए जाउछि देखे भक्त कहला प्रभु तमे जुगे जुगे जदि धरा कोल्हैछ कहा पाई ओल्हैछ कोथि पाई ओल्हैछ भला सत्य जुगे प्रहलाद ये पिता पुत्र रे विवाद जुगे प्रहलाद पिता पुत्र रे विवाद जुगे प्रहलाद पिता पुत्र रे विवाद जुगे प्रहलाद पिता पुत्र रे विवाद हतको धारे कोला विपद पदु पदु विपद रे चिति कोला की दाता पता चिति कोला की दाता
ना से राक्षस आउ केही नुह से गोटाए बाप पुओ पाए मो प्रभु ओल्हेइले बापा किए पुओ किए ना सत्य जुगे प्रहलाद पिता पुत्र रे विवाद ए बाप पुओ रे गंडगोल हला प्रहलादर बापा किए से ना हिरणाक्ष राक्षस हिरणाक्ष राक्षस जते बेले थिला आपण मानकर सर्व भक्त पहिले जणे शिव भक्त मात्र ता औरसरु सृष्टि हेतिबा ता पिलाटा सेते बेले हेई गला लो मो मा विष्णु भक्त से दिन राक्षस जानिबाकू पाइला मो पुओ शंकर भगवान नाम को न भजी नारायण नाम को भजुछि रागी गला राक्षस रागी जाय राक्षस कोन कोला हर हेबे धामनणी हिरणाक्ष वीर गला प्रहलाद निकट जाय पंडित भार प्रवेश होइला अरे बोइला रे धन सुन मो बसन का नाम करू रतन राक्षस रागी जाई पुओ प्रहलाद निकट रे पहुंचला कला पुओ रे बापा हिसाब रे घरर मुख्य मु जो घरे बापा कथा पुओ न रखे से घरटा ठीक रे परिचालना हुएनी कहीं ना पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परम तप पितरी प्रीति मापन प्रियंते सर्व देवता पिता माता ठारू बड़ देवता के स्वर्ग राइज नाही तांकर आशीष सहाय कासिना विपद तरिबा पाई हे मो झियो मान हे मा मान बापा मा सेवा करो बापा मा सेवा करो कहिला राक्षस कहला बापा हिसाब रे एतिकी कहबी मु शंकर भगवान को भजुछि तू टिके शंकर भगवान कर नाम को तू हृदय रे ने मात्र प्रहलाद हाथ जोड़िला कहला बापा मु से नारायण के व्यतीत शंकर भगवान को केबे भी भजी पारिबिनी नहीं नहीं जहा हो परिशेष रे राक्षस पचारला तो नारायण कोन करंती ताको काम कोन कोठी रहंती अच्छा जते बेले तो नारायण केते जण को बोली पचारी सी राक्षस उत्तर देला प्रहलाद कहला बापा मो प्रभु केते जण आगे सुनंतु आपण कहिबे के रो भाइलो ओडिया वेद भागवत जगन्नाथ दास से कोन कहिलो बोले कोई पुरुष मुरारी सकल भजे थंती किंतु से जनक अणुठारू परमाणु पर्यंत कीट पशु पक्षी पतंग सर्वव्यापी ताकू जो जगार खोजिब हे बापा तमे सेठी पाइब अच्छा मौसा जगन्नाथ दास ओडिया वेद भागवत रे लिखिले प्रभु होची जणे किंतु से सर्वव्यापी आमे पशुति शरण राजी बोलोचन बारे करिबो कारण नाथकु गुरुदेव आशीर्वाद देव जान पुरे बसी छुपुरा मालो नाम सारोड़ा हे बसी जननी मोहर बारे पद कर तो भाई अरे गोटे गायक गल रे दुटी जा
যেতে খাইবু সেতে ভাল অধিক খাইলে হবু কল বল পাখে কোঠে নাই মেডিকাল কোঠে থেল মো বেল তুমি দুচ ভারি ভাল হে প্রভু নারায়ণ 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 পিলা ছুয়া মোর পণ পণ শীঘ্র করিদিও জন্ম নিয়ন্ত্রণ କରିଦେଲି ନହେଲେ ତ ମୋ ଶଇଆଣି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ହଇରାଣ ବୋଦା ବେକରେ ଦେଖେ ମାଳ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିଲା ରେ ନୂଆ ବୋହୁ ମୋ ମାଇଁ ନାଇଁ ମାଉସୀ 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 ହାତୀ ଉପରେ ବାଘ ବଇଛି ବାଘ ଉପରେ ଛେଳି ଉପରେ ମୁଁ ବଇଛି ମୋ ଉପରେ ତ ଶାଳୀ ତ ଶାଳୀ କମ କାଳିକିରେ ଏ କାଳି ହେଲେ କଣ ହବ ତା ପାଖେ କମ ଅଛି ନାଳି ଗହିରରେ ପଟିକି ମାଇଲା ତଳି ତା ପଇସାରେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଯାକ ଗଲେ ଚଳି ବୁଲିକି ଖାଇଲା କୁଳି ନେଇଯାଇଛି ବିଜ ମାଳି ଏରିଆରେ ନାହିଁ ଆଉ ଚହଲେଇ ଦେ ରବି চিন্তামণি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীমান সত্যনারায়ণ মহাপ্রভুঙ্কর বৃদ্ধি হরবে বল পরম আনন্দে গোবার হরে সারলা দেবীঙ্ক বৃদ্ধি মা বন দুর্গা দেবীঙ্ক বৃদ্ধি অর্ধেশ্বতা মম প্রাণ শ্রীমান কপিলেশ্বর মহাদেবঙ্কর বৃদ্ধি নারায়ণ মহাপ্রভু বহিনী কর্তা যজমান মহোদয় এই অনুষ্ঠানের কর্মকর্তাঙ্কর মঙ্গল বিধান হরবে বল পরম আনন্দে একবার হরে হরে জল নিবাসায় କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯୁଗରେ ମଦ୍ୟପାନ କଲେ ଋଷିରାଜ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଦ ପିଇଛନ୍ତି କଛ ମାଂସ ପେଟୁଟେ ଖାଇ ଦେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ପାଦ ଏପଟ ସେପଟ ପଡୁଛି ଗାଈ ଗୁଡାକ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେଣି ଘରେ କଛ ଭାଇ ଯାଇଥିଲା ଗାଈ ଚରେଇବାକୁ ଦେବଯାନୀ ଡାକିଲା କହିଲା ଲୋ ଗାଈ ମାନେ ଲୋ ବଉଳି ଲୋ ନେଉଳି ଲୋ ଛଇଳି ତମେ ସବୁ ଆଇଲ ମୋ କଛ ଭାଇ ଗାଈ ମୋ ଭାଇ କୁଆଡେ ଗଲା ବାରିଡିଆ କବି ଭ୍ରମର ରାୟ ବାହାଦୁର କଲା ଗାବ ବୃନ୍ଦ କହୁ ପେଟୁଟେ ମଦ ପିଇକି ଆସିଛି
शुक्राचार्य गाई मैंने मुंड बुले देले आम कहीपरिबनी कुआडे गला करछ भाई तोर नाई मोर करछ भाई मोर हृदय कांदुची की देवजानी शुक्राचार्य पी के ढोली ढोली माँ कहीं कांदुच बाबा ना मो भाई आउ नहीं देखा जाऊनी भाई आई नहीं कि जाइथिला एपर्यंत फेरिनी बाबा बाबा तो बाबा कौन छुट्टी लोग बाबा सत कहूँ मो कच भाई की न पाइले मु बंचीबिनी मु मरीजी बाबा कहला मरण तारण मंत्र स्मरण मात्र के समपुरे थिले कछ बोले मरण तारण मंत्र गाई देले कछ पुणी बंची मद पीकी शुक्राचार्य गर्भ भितर कछ को बाहरी कर ठीक ना भूल आज्ञा त्रेतया जुगे गोटे मधुआ ब्राह्मण था से किया आज्ञा जहाँ यही माटीर पुओ बाबा ये अविभक्त ये खोर्धा जिलार पुओ आज्ञा कीर्तन गणेश भागवत प्रधान दादी कहले त्रेतया जुगे किए मद्यपान करे कहला प्रथम मस्तके नीति दशानन सामदान दंड द्वितीय मस्तके चिंता करू धाई बोला तृतीय मस्तके भी सर्वा कुमार करू धाए त्रेतया जुगे मधुआ ब्राह्मण विश्रमानंदन रावण रावण आज्ञा तृतीय मस्तक सबुदिन मद्यपान करी नारी धर्षण करे वाह वाह सत्य जुगे मधुआ ब्राह्मण गले शुक्राचार्य आज्ञा कली जुगे सन्यादास कही पारंतु कली जुगे मधुआ ब्राह्मण नृसिंह होता हो आज्ञा मोर जास नहीं किंतु ये द्वापर जुगरे को ब्राह्मण जे मद पी जे सारिला दरबारे वर्णना करिब आसियार पाला बाला जदि जुग को जुगरे सब ब्राह्मण माने मद पीछन मु सत्य प्रमाण दिली आगे शुक्राचार्य त्रेतयारे रावण कलिरे नृसिंह दाऊ द्वापर जुगरे गो ब्राह्मण टा जुग बुड़े मद्यपान करी टिके पाला वाला आसिक उत्तर देवे अरे मद्य कौन खराब मद्य विषय किसी बुझीचु मद खराब नुआ कौन भल जिन जदि मद उपरे कहबी राति पाला हब मद विषय सतना विषय अरे मूर्ख जितेबेले देवता असुर माने मते बारंबार मूर्ख मूर्ख कहनी मु सलाटी मूर्ख बुकुचा बुहा धन्यवाद तोते धन्यवाद तू मूर्ख बुकुचा हुआ मैंने तू केड़े बड़ मूर्ख होता मामू पाखे मु पाठ साठ पढ़ी आम घर को आईली मुझे जो कहली एड़े बड़ पिला हली मो मामू घर पाठ पढ़ी मनीष हली मो मामू मो दिहरे गुना हाथ लगेनि कि मत कोई नसदिन बोली बोपा शलार बेक बोईनी बोपा शला बोले मो मामू बेक मुझे कोई दिन बुआई नहीं मोर को ज्ञान नहीं मोर ज्ञान नहीं बस मुझे मूर्खटी आगे नुह तम बेक व्यतीत मु कार छुईची मूर्ख बुकुचा हुआ ओहो मो बेकटी तू भल लगी
ଆଚ୍ଛା ବାପା ଯଦି ଏଇଟା ଅନଲାଇନ ଗୋଟେ କାମ କରୁନ କଣ ହାତରେ ଦେଖୁନ କଣ ତଥାପି ବାପା ମୁଁ ଚଳେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କର ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଥବ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଦ ପିଇଲେ ଭଲ ହେଲା ମଧୁଟା ଭଲ ବୋଲି ଆପଣ କହିଲେ ମଦ କେମିତି ଭଲ ଦେବତା ଦାନବଙ୍କର ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଫାଳେ ଦେବତା ଫାଳେ ଦାନବ ଦେବତା ମାନେ ଧଇଲେ କିଏ କାହାକୁ ଧଇଲେ ନା ଅନନ୍ତ ନାଗର ଲାଞ୍ଜୁକୁ ଧଇଲେ ଦେବତା ଅସୁର ମାନେ ଧଇଲେ ମୁଣ୍ଡୁକୁ କାହିଁକି ନା ସାପ ମାନଙ୍କ ଲାଞ୍ଜରେ ଥାଏ ଅମୃତ ସାପ ମୁଖରେ ଅଛି କଣ ବିଷ ଅସୁର ମାନେ ଧଇଲେ ସାପ ମୁଣ୍ଡକୁ ଦେବତା ମାନେ ଧଇଲେ ଲାଞ୍ଜୁକୁ ଘଷିଲେ ଆଉ କଣ ମନ୍ଦର ପର୍ବତ ଖୁଆଦଣ୍ଡ ହେଲା ଘୋଷାଡୁ ଘୋଷାଡୁ ନାଗ ସାପ ପେଟଟା ତାତିଲା ଆଉ କଣ ଶିବ ବେକରେ ନାଗ ସାପ ଗୁଡେଇଛି କଣ ପାଇଁ ନା ନାଗ ସାପର ପେଟଟି ଥଣ୍ଡା ଗରଳ ବିଷ ପିଇଥିବାରୁ ସାପ ଗୁଡା ହେଇଛି ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଯାକ ଥଣ୍ଡା କରିବ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ସାପଟାକୁ ଘଷି ଦେଲି ଘଷି ଘଷି ତା ପେଟଟା ପୁରା ତାତିଗଲା ଭକ 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 ବାନ୍ତି ଗଲା ବାହାରିଲା ଗରଳ ଶିବ ପିଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରେ 13ଟା ଜିନିଷ ବାହାରିଲା ସେ 13 ପିସ୍ ଜିନିଷ କଣ ରହ ବେଳ ନାହିଁ ସେ 13 ଜିନିଷ ଭିତରୁ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ବାହାରିଲା କଲା ବରୁଣ କନ୍ୟା ଯେ ଧରି କଳସକୁ ଧରି ଦେବତା ଦାନବ ପାଖେ ମିଳିଲେ ସବୁ ବରୁଣ କନ୍ୟା ଯୋଗୁ ବାରୁଣୀ ହୋଇଲା ସର୍ବପ୍ରଥମ ମଦ ବାରୁଣୀରେ ଭଲା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ମଦ ବାହାରିଲା ତା ନା ବାରୁଣୀ ବରୁଣ କନ୍ୟା ଧରିକି ଆସିଲେ ଅସୁର ମାନେ କହିଲେ ଏଗୁଡା କଣ ପୟଜନ ଦଉଛନ୍ତି କି ଦେବତା ମାନେ ଆମକୁ ମାରିଦେବେ ବୋଲି ଆମେ ପିଇବୁନି ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ମଦ ପିଲା ବାଲା କିଏ ନା ଦେବତା ମାନେ ଟିକେ ମନେ ପକଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ହେଇଦେବେ ଯେତେବେଳେ ଡାଳୁଆଣୀ ମହାପୁର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଥ ଭଳିଆ ବାହାରେନି ଗୋଡରେ କଣ କରନ୍ତି ମା ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଟିକେ ମଦ ଆଣିକି ଢାଳିଦିଏ ହୁଏନି ଆଜ୍ଞା ନା ମିଛ ଡାଳୁଆଣୀ ମହାପୁର ମଦ ଢାଳ କାରଣ ଦେବତା ମାନେ ପ୍ରଥମେ ସେ ମଦ ପାନ କଲେ ତା ନା ହେଲା ବାରୁଣୀ ଆଉ ନାଗ ଲାଞ୍ଜୁକୁ ଧରିକି ଘୋଷାରିଲେ ଆଉ ଅସୁର ପଞ୍ଝା ରିଜେକ୍ଟ ଆଉ ଦୁର୍ବଳ ଦେବତା ପଞ୍ଝା ସବଳ କଲେ ବୋପାଲ ଇଏ କଣ ଏମିତି ପିଇଲେ କି ଇଏ କେମିତିଆ ଜିନିଷ ପିଇଲେ ଯେ ଏତେ ବଳୁଆ ହେଲେ ତାର ଗୋଟେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ବାହାରି କଲେ ସେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଟା କଣ ଏ ସତ୍ୟରେ ଗଲା ବାରୁଣୀ ଆସିଲା ପ୍ରେତୟା କଣ କଲେ ଗଲା ସୋମଲତାକୁ ଯେ ଛେଚି ନାମ ସୋମରସ ଦେବତା ଦାନବ ସର୍ବେ ପିଇଲେ ଅବଶ୍ୟ ବାବା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ତା ନାଁ ହେଲା ସୋମରସ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱାପରରେ ମାଲ ସଟ ହେଲା ଆଉ ସତ୍ୟରେ ମାଲ ସଟ ବାରୁଣୀରୁ ତୃତୀୟରେ ସୋମରସ ତିଆରି କଲେ ଆଉ ସେ ସୋମଲତା ମିଳିଲାନି ମାଲ ସଟ ଦ୍ୱାପରରେ କଲା କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷ କାଟିନ ନାମ କାଦମ୍ବରୀ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କଦମ୍ବ ଗଛ କାଟି କାଦମ୍ବରୀ ପିଇଲେନି ଯାଦବ ପିଲା ବାଡିଆ ବିଟା ହେଇକି ମରଲେନି ଆଉ କଳି ଯୁଗରେ କଳି ଯୁଗେ ଗୋଟେ ସିନା ମଦ୍ୟତାର ନାମ ଚାରି ଯୁଗେ ବାବୁ ଏହା ମଦ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଦରେ ସତ୍ୱ ଗୁଣ ଥିଲା
ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ୟ ଗୁଣ ଆଉ ନଥାଇ କି ସୋମଲତାରେ ରାଜସିକ ଗୁଣ ଆସିଲା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବାଡିଆ ପିଟା ହେଇକି ମଲେ ଯାଦବ ପିଲା, ସତ୍ୟ ଗୁଣ ନଥିଲା କି ରାଜସିକ ଗୁଣ ଥିଲା, ତାମସିକ ଗୁଣ ଥିଲା। କଣ ମେଣ୍ଢା ମାରିଦେଲା। ଆଉ କଳି ଯୁଗ ମଧ୍ୟରେ ନା ସତ୍ୟ ଗୁଣ ଅଛି, ନା ରଜ ଗୁଣ ଅଛି, ନା ତମ ଗୁଣ ଅଛି। ମଧ୍ୟମରେ ମରିବ, ଦରେ ଦରିଦ୍ର ହବ। ତେଣୁ କଳି ଯୁଗରେ ଯିଏ ମଦ ପିଲା, ଏ ମଦ ପିଇଲେ ଏ ମଦରେ ମରେ ମରିବ, ଦରେ ଦରିଦ୍ର ହବ। ମଦ କୋଉମାନେ ପିଇଲେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ଆପଣ କହିଲେ ମଧୁକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାନ୍ଧିଲେ, କୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାନ୍ଧିଥିଲା? କହିଲା ଭାଗବତ ଚେରମୂଳ, ବେଦ ବେଦାନ୍ତ କୁ ଗଲା ଚାଉଳ, ସୁମନ ମହାଭାରତ କିଏ ରାନ୍ଧିଲା? କହିଲା ଜ୍ଞାନ ଅଗ୍ନିକୁ ଲଗାଇ ଏ ବେଦ ବ୍ୟାସ ମଦ ରାନ୍ଧିଲେ ନେଇ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପିମ୍ପାରେ ବ୍ୟାସ। ବ୍ୟାସ ବୋଲେ କିଏ? ଏ ଯୋଉ ସତ୍ୟାବତୀ ନନ୍ଦନ ବ୍ୟାସ ନାଇଁ, ସିଏ ହଉଛି 28 ନମ୍ବର ବ୍ୟାସ। ତା ପୂର୍ବରୁ 27ଟା ବ୍ୟାସ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାସ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା। ବ୍ରହ୍ମା ଏମିତିଆ ମଦ ଢାଳି ଦେଲା ରାନ୍ଧିକି, କହିଲା କିଛି ବି ଦେଲେ କାଶୀ, କିଛି ବି ଥିଲେ ନଦିଆ ଶଶୀ, ତାହେଲେ କଳିଯୁଗ ବୁଡିବ କେମିତି? ଲୁହାରେ ଖାଇଲେ, ଠିଆରେ ମୁତିଲେ, ମାତିଲେ ଯୁଗ ବୁଡିଯିବ। ଆଉ ଯୁଗ କେମିତି ବୁଡିବ? ଆଉ କେମିତି ବୁଡିବ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ମାନେ ଧାନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଚଷାଟିଆ ଲୋକ କେତେ ଅଛ ଏଠି? ତମ ମାନଙ୍କ ଯୋଗୁ, ତମ ଚଷାଟିଆ ବନ୍ଧା ଯୋଗୁ କଳି ଯୁଗ 40,000 ବର୍ଷ ବୁଡେଇ ଦବ ତମେ। ଆମ ଚଷା ଯୋଗୁ ଚଷା ଲକ୍ଷେ ଯିବ ପୋଷା। ତମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାଇଗଣ ନିଆକୁ ରଣ ଯୋଉଠି ପାଇବ ଚୁଡା ପାଣି ତଳିକି ହବ ହଣାହଣି ତମ ବ୍ରାହ୍ମଣିଆ ଦଳ। ଆମେ ଉପର ହାତରେ ଦେଲେ ତମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଞ୍ଝା ତଳ ହାତରେ ନବ। ଆରେ ଉପର ତଳ କଣ ତୁ ବୁଝିଛୁ? ଆରେ ମୂର୍ଖ, ଉପରେ ଯେତେ ହାତ ମାରିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ତଳୁଟିରେ ହାତ ମାରିଲେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ। ତୁ କଣ ବୁଝିବୁ? ଆଚ୍ଛା, ମୋ କହିବା କଥା, ଚଷା ପିଲା କଣ କଲେ ଯେ ଯୁଗ ବୁଡିଲା? ଶୁଣିବୁ କଣ? ଆପଣ ମାଙ୍କର ପୁଣି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ, କହିଲେ ତମ ଚଷାଟିଆ ପଞ୍ଝା କେମିତି ବୁଡେଇବ? ନା ଚଷିବେ ଗୋ ପଥ ଦଣ୍ଡା ନ ରଖିବେ ପୃଥିବୀ ମାତା ଧରିବ କଙ୍କାଳିନୀ ବେଶ, ଏତେବେଳେ ଅଚ୍ୟୁତ ଯେ କରୁଥିବ। ଆମ ଚଷାଟିଆ କଣ କଲେ ଯେ ଯୁଗ ବୁଡିଲା? ମୋ ଦିହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲାଣି। କଣ ଆଜିକାଲି ଫୋନ ଖୁଣ୍ଟିର ଅଭାବ ନାହିଁ କି ଖୁଣ୍ଟି ଚୋରଙ୍କ ଅଭାବ ନାହିଁ। ରାତାରାତି ଫୋନ ଖୁଣ୍ଟିକି କାଟିକି ନେଇକି କମାର୍ସାଳ ଦେଲେ, ସେ ହାତୀକିଆ କୋଡି ତିଆରି କଲା। ତାପରେ ତୋର ମନେକର 5 ଗୁଣ୍ଠୁ ବିଲ ଅଛି, ତା ପାଖରେ ଗୋଚର ଗୋଦଣ୍ଡା ସରକାରୀ ଜମି 5 ଗୁଣ୍ଠୁ ଅଛି। ତାକୁ କଣ କଲୁ? କୋଡିରେ କେର୍ତି 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 କାଟି 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 ତ ବିଲରେ ମିଶେଇଲୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ବାହାଘର କରିବାକୁ ଗଲୁ, ବିଲ ଟିକେ ବିକିବୁ ଜମିକି, କେମିତି ବିକୁଛ? ନା ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ହବ, ମାପ ଅନୁଯାୟୀ ପଇସା ନବ। ଏ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଜମି ଯେତିକି ମାପ ଅନୁଯାୟୀ ପଇସା ନବ, ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ହବ।
ଆଚ୍ଛା ତୋର ତ ରେକର୍ଡ ଜମି ହଉଛି 5 ଗୁଣ୍ଠୁ ମାପିଲା ବେଳେ ଯୋଉ 10 ଗୁଣ୍ଠୁ ହେଲା ତ 5 ଗୁଣ୍ଠୁ ଜମି କଣ ଆଉ 5 ଗୁଣ୍ଠୁ ଜନ୍ମ କଲା? ମାନେ ଯୁଗ କେମିତି ବୁଡିଛି ହିସାବ କର। ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣିଆ ମଦ ବିକି ବୁଡେଇଲୁ 60,000, ତମ ଚଷାଟିଆ ବନ୍ଧା ବୁଡେଇଲ 40,000। ଆଉ କିଏ ବୁଡେଇଛି? ଅନୁଜ ବଧୁ ଭଗିନୀ ସୁତାନ, ଅନୁଜ ବଧୁ ଭଗିନୀ ସୁତାନ। ସିଏ ଚାହିଁଲେ ପଥରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଗୋଡି ହେଇଯିବ, ଗୋଡିକି ଗଡେଇ ଦେଲେ ବାଲି ହେଇଯିବ। ସୁନ୍ଦର ନାମଟେ ହଉଛି ରାମ। ରାମର ଅବତାର ପ୍ରଭୁ ନେଇଛି। ରାମ ଲେଖିବୁ ବାରିରେ ପଥର ଭାସିବ, লেখিবু তুলসী তুলসী বাসিব, হৃদয়রে যেবে লেখিবু শ্রী রাম, আত্মা পক্ষী বৈকুণ্ঠে বসিবা, হরে রাম হরে রাম হরে রাম বসিব, হরে রাম হরে রাম হরে রাম বসিব, হরে রাম হরে রাম হরে রাম বসিব।
टालुआ पिलाटा बापा मोर भूल है तो बोपा जिते तो माँ संगे मिलन है तो ताली की जन्म कर आम भितर भजन आर्टिस्ट टे कह कौन धुड़के दौच भक्ताधीन भगवान भक्त डाके भगवान को खोला हृदय डाक मो भाई जो प्रभु को डाकिला प्रभु आइले ठीक आइले ନାଇଁ ନାଇଁ अरे खोला हृदय जार थब प्रभु आसवे दिन अंतर खोला हृदय डाकिदेली प्रभु सिंहासन छाड़ी पड़े आइले 10-12 झुंका मते कुंडई देले बापा विश्वास कर मार भजन मत शिखई दे जोटारे मु डाकिली प्रभु आसिक मते कुंडईले गाइबी राधा कृष्ण पर आधारित रो भाई छिटा पड़ो पद छिटा सियाड़ू जा दरकार आलम जीवन राधा तुहिलो मो सपन राधा भल 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 गीत कहीं मझे षंढ बुरुच कहल षंढ कौन बुरे प्रभु आसुले खसी जीवे नहीं प्रभु आसते खसी ना भूवि ना कान्हा सपे भालो ठीक ठीक राधा बिना कृष्ण को अधा तू बिना कान्हा सपे भालो आलल तू ही भजन गाई चुगिन से चुगिन ताले कलिजुग बुड़ीबार बाट आ कोठी अछि अनुज बधु भगिनी सुता नारी कवि कहले अनुज बधु भगिनी सुता नारी अनुज बधु अनुज कहले अनुज कहले सान भाई आज्ञा जोठे देढ़सुर है सान भाई बहु पर सान बहु पर पाप दृष्टि देखे से छोट लोक को गाँव रे दांडे गात खोल बेके जाके पोती दब खाली इटा फोपाड़ी मार से मारे किसी पाप लगे नहीं। अच्छा सारी पुराण रे कौन देखिए सान बहु को बड़ देढ़सुर हरण कर आम पालार आज परिष्कार आलोचना हो। अच्छा से अभद्र लोक किए जी भाई बहु को बलात्कार कला से लोक किए से जन को किए रे कोला ये बाली बोरा सुग्री बोरो भारजिया ना मोरो मा बोलंगे बोसाई देला बधुसिला भाई वो बाली बाली सुग्रीव स्त्री रोमा को सुग्रीव को तोड़ी ता स्त्री कोले बसई ना नहीं बसई रोमा को आगे आगे ताले जोठे देढ़सुर ता भाई बहु को हरिव ये गला त्रेतया जुग आज्ञा द्वापर जुग रे गोटे देढ़सुर भाई बहु को हरला
प्रमाण आम दबा ना नदेले केमती हम आज्ञा शास्त्रीय मत शास्त्रीय प्रमाण द्वापर गोटे देढ़शुर ता भाई बहू को बलात्कार कर आज्ञा आज्ञा सी किए कहला सत्यावती नंदन जे कृष्ण दैप्यायन पुराण जहाँ कहे व्यासदार नाम पुराण व्यास चित्रांगद विचित्र वीर्यंकर स्त्री दिजन जाक जो पिला जन्म हेले का द्वारा ना व्यासों द्वारा आज्ञा भाई बहू को हरिची ना नहीं व्यास आज्ञा 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 कली रे तो अनेक प्रमाण बाहर कली जुग कौन गोटे पुराण है पुराण कह आप खबर कागज पढ़ुं बहुत जानते अनुजबधु भगिनी भगिनी जो भाई जो दिन ता भौणी की प्रेम कर जुग बुड़ी जीव एक्सक्यूज मी एटा एक्सक्यूज नुह एटा एक्स होल्डर मी कहूँ एक्स होल्डर मी कहूँ से होल्डर मी हला अच्छा आमर पुराण रे कौन एमती अच्छी अरे भाई बहु संगे कहीं पिरती सुना नहीं करने घोर नीति भाई भौणी गोटे पिरती पुराण सत्य जुगे भाई भौणी की प्रेम कर त्रेतया जुगे भाई भौणी की प्रेम कर द्वापर जुगे भाई भौणी की प्रेम कर कली जुगे भाई भौणी प्रेम भी विश्वास करबनी भाई एत कथा मन रही चामर बिकिदेली गाँ हवा चेष्टा करी तू कौन मोर छोटिया लोक ना कौन दश राति पाला गाई पाला कौन पहला नहीं पाला छाड़ कल बोलानी अच्छा पुराण से व्यक्ति जनक किए सत्य जुगर भाई ता भौणी प्रति प्रेम ओडिया भागवत जगन्नाथ दास तृतीय स्कंद 11 अध्याय 71 नंबर पृष्ठा 18 नंबर धाड़ी ओला प्रलय जलधीर मधि अनंत शयन ओला जले सोइले भगवान ए आत्मा शक्तिर अधीन ए आत्मा शक्तिर अधीन ए आत्मा शक्तिर अधीन जेते बेले सृष्टि तत्व आरंभ होला ब्रह्मा सृष्टि कले 11टा पुआ को जन्म कले 11टा जाक बसिकी ये कांदिले ब्रह्मा कले कौन कांदिले ना देनी कौन कांदिले बोला रोदन कल तुमे जेणु रुद्र नाम एकादश रुद्र जन्म हेले आज्ञा 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 ब्रह्मा पुणी जन्म देले एकादश रुद्र एकादश रुद्राणी निज देहरु बाहरी गले अच्छा ब्रह्मा जन्म होती एकादश रुद्र ब्रह्मा देहरु बाहरी एकादश रुद्राणी अच्छा मु जन्म कर पुओ मु जन्म कर झील से संपर्क कौन है भाई भौणी तेणु आम देखीदे बेले बेले आम घर पुओ ना देवा रुद्र झील ना दे रुद्रालिनी दौने नाम को मिसेगी ना देला ब्रह्मा जन को एकादश रुद्र तापर देला झील को एकादश रुद्राणी शेष 11टा झील को भाई नहीं गले रुद्र संगरे सीना रुद्राणी मिसिले पुराण जहाँ कहूँ मुझे ना तुम तुम घर कहूच बोली मुझे द्वापर जुगरे भाई भौणी प्रेम कहना प्रमाण गोटे आंटी ठिया होना कवि सम्राट बल पाऊनी तुम भाई किए हलिक्स फलिक्स रखीच बहिला सुभद्रा परिणय कवि से सम्राट भंज बोला समान पाउले
ଗୋସେଇଁ ଦଳ ତ କରିଛ, ଯାହା ଗାଇବ ତମେ ଠିଆ ହବ ଦେଖିବା ପାଳିଆ ଗୋଟିଏ ଗାଇଦଉ। ଅରନ୍ଦ ଭାଇ ମିଛ କହୁଛି? ଗାଇବି ସୁଭଦ୍ରା ପୁରୀଣ ଗୋଟାକ ଯାକ ଗାଇବ, ଗାଇବି ବିଲ୍ବ ମଙ୍ଗଳ ଗୋଟିକ ଯାକ ଗାଇବ, ଗାଇବି କଚ ଦେବଯାନୀ ଗୋଟିକ ଯାକ ଗାଇବ। ଏଇଟା ହୋତା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ। ବାହାଦୁର ଦେଖେଇକି ଜଗତସିଂହପୁର ବ୍ରେକ୍ କହିକି ଟାଇମ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ ଆଜିକାଲି ଝିଅ ପିଲା ବି ବ୍ରେକ୍ ମାଇଲେଣି। ପାଲା ପାଲା ଯୋଉ 3 ଘଣ୍ଟା ମଞ୍ଚ ଉପରେ ପାଲା ଗାଇବ ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କୁ କିଛି ପାଠ ଦବ, ଯେମିତି ଶ୍ରୋତା କିଛି କିଛି ଶୁଣିବେ ଆଉ ଜାଣିବା କଥା ହେଇଥାଉ। ଆଉ ନହେଲେ ଆମେ ଗାଇବୁ ଯାହାଙ୍କ ଲେଖନୀ ଲେଖା ବିଲ୍ବ ମଙ୍ଗଳ ଗାଇଲେ ଆପଣ ବସେ ଗାଇ ତ ବିଲ୍ବ ମଙ୍ଗଳ ଗାଇ। ଚାଲ ଚାଲ କାଲି ଆସିବା। ରାମାୟଣ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛି ତ ଏ ରାବଣ ମନ୍ଦ ଧରି ପ୍ରଶ୍ନ ମାରିଦେଲେ ପଛପଟେ ହାତ। ଚାଲ ଯିବା ମ କାଲି ଆସିବା। ପାଠ ଦରକାର, କାହାଣୀ ଧବ, ପୁରାଣ ଧବ, ଦର୍ଶନ ଧବ, ସନ୍ଦେହ ଧବ, ଯାହାକୁ ସସ୍ପେନ୍ସ କୁହନ୍ତି, ଅଭିନୟ ବି ଧବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେ ପାଲା। ଆପଣ ମାନେ କହନ୍ତି ଯୁବକ ମାନେ କୋଉଠି ପାଲା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ବୁଢା ବୁଢା ମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଓଡିଶା ଯାକ ହାତ ଟେକିକି ଦିଲ୍ଲୀଠୁ ଝାଡଖଣ୍ଡଠୁ ବିହାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁଠି କହି ନୃସିଂହ ତା ଯୋଉଠି ପାଲା ଗାଏ ସେଠି ଯୁବକ ମିନିମମ୍ 50% ଥିବେ। ଆଉ ଗୋସେଇଁ ଆସିକି ଗଣ ଯେତିକି ଶ୍ରୋତା ଅଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଯୁବକ କେତେ ବସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୁବକ ଯଦି ପାଲା ନ ଶୁଣିବେ ପାଲା ବୁଡିଯିବ। ଏ ବୁଢା ବୁଢା କେତେ ଦିନ ଆଉ। ତେଣୁ ଯୁବକ ନ ବସିଲେ ପାଲା ଚାଲିବ। ସମାନ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭାଇ ଭଉଣୀର ପ୍ରେମ, ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀ କିଏ ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅର୍ଜୁନ ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ କଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ କଣ ସେତିକି? ପୁଣି ଆମେ ପାଲା ବାଲା କହେ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଦୁହେଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଦୁହେଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଏହା ନ ଜାଣନ୍ତି ଗୋପ ତରୁଣୀ। ରାଧା କୃଷ୍ଣ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ? ଦିଅର ଭାଉଜ। ରମ ଦିଅର ଭାଉଜ। ସିଆଡେ ମତେ ନଉଛୁ ଶୁଣିବୁ। କହିଲା ରାଧା ଠାରୁ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲା, ରାଧା ଠାରୁ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲା, ରାଧା ସୁତ
ଯାଇ କଂସ ନାସିଲା। ତମ ଗାଁରେ ଛେଳି ଅଛନ୍ତି? ଛେଳି 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 ଫେଳି ରଖିଛ? ଅଛନ୍ତି। ଆରେ ଛେଳି ଗୋଟେ ମୁଁ ରଖିଥିଲି ଚରି ବୁଲିକି ଆଇଲେ ଘରେ ବୁଲ ସବୁ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇକି ବାଇଆ ହେଲେ। ଯେ ଚରଉଥିଲା ମୁଁ ପଚାରିଲେ ଛେଳି କଣ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଛି ନା ମୁଁ ଜଗି ପାଇଲାନି ରାଇକିନି ପତ୍ର ଖାଇକି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲା। ମୋ ଛେଳି ରାଇକିନି ପତ୍ର ଖାଇକି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବା ଅବସ୍ଥା ଯାହା ମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗ ମୁଣ୍ଡ ସେଇଆ ମୁଁ ଏଇଆ କହିଥିଲି। ସେଇଆ ତ ଛାଡ଼ିକି କହିଲ ଆଉ। ଆରେ ଛୋଟ ଲୋକ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଦୁହେଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏହାନ ଜାଣନ୍ତି ଗୋପ ତରୁଣୀ। ରାଧା ଠାରୁ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲା। କୃଷ୍ଣ ସୁତ ଯାଇ କଂସ ରାଧା ସୁତ ଯାଇ କଂସ ନାସିଲା। ଆରେ ଏରା ଏମିତି ବୁଝେଇ ପାରିବେ ଇଏ? ଆଉ ରାଧା ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଇଏ ସମ୍ପର୍କରେ ହେଲେ ଦି ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଯଦି ପଚାରିବୁ ମତେ? ପଚାରିବିନି କେମିତି କେମିତି ପଚାରିବିନି ମୁଁ ତମଠୁ ବୁଝିବିନି। ଆପଣ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ ପଚାରି ତୁଠୁ ଆପଣ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ ପଚାରିବି? ସାର୍ ମୋ ଉପରେ ଡେଇଁକି ଫେରାରେ। ଏଇଟା ଅମଣିଷଟାକୁ କହିକି ଲାଭ ନାହିଁ। ଜାବୁଡା ମାରିଦେବେ ଗାଲ ବୁଲିଯିବ। କାହିଁକି? ଆରେ ଉମ୍ପି ଛକରେ ଯୋଉଦିନ ଓଭର ବ୍ରିଜ ତଳେ ଦି ଭାଇ ଯାକ ଠିଆ ହେଇକି ଗୁପୁଚୁପୁ ଖାଇଲେ ଆମ ଉପରେ ଯାଇନି ଟ୍ରକ ଯାଇନି ବସ ଯାଇନି ସାଇକେଲ ବାଲା ଯାଇନାହାନ୍ତି ପାଦରେ ଲୋକ ଚାଲିକି ଯାଇନାହାନ୍ତି କାହିଁ ତ ସେଦିନ ମନ ଦୁଃଖ କରୁନଥିଲୁ? ଭାବି ନବୁ ଓଭର ବ୍ରିଜ ଭାବିକି ମୁଁ କ୍ରସ କରି ଯାଇଛି। ସାର୍ ଆକୁ ବୁଝାନ୍ତୁ।